Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Syekh Abdurrahman As-Saggab, Syekh Lembah Ahqab. Kelahiran dan pertumbuhan beliau. Beliau dilahirkan pada tahun 739 Hijriah di kota Tarim. Dibesarkan di bawah asuhan ayahnya Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah. Bimbingan dari sang ayah membuahkan cinta beliau terhadap kitab-kitab karangan ulama yang terdahulu, seperti kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh Abi Ishaq. Gelar As-Saggab. As-Saggab yang bermakna adalah atap rumah, dikarenakan beliau diumpamakan seperti atap bagi wali-wali yang lain. Dalam versi lain ada pula yang mengatakan gelar tersebut dikarenakan sifat khumulnya, yaitu tidak senang dikenal. Padahal beliau adalah sosok yang mempunyai kepribadian dan ilmu yang sangat tinggi, seakan-akan beliau telah bersembunyi di bawah naungan atap. Guru-guru beliau. Guru utama Al-Imam Abdurrahman As-Saggab adalah ayahnya sendiri, Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah, dalam bidang menghafal Al-Quran serta ilmu tajwid dan hukum-hukumnya. Beliau belajar dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khatib, bukan hanya di kota Tarim saja yang menjadi pusat tempat pembelajaran beliau. Bahkan Al-Imam Abdurrahman As-Saggab juga belajar keluar kota Tarim, seperti kota Ghail, Bawazir. Di sana beliau berguru dengan Syekh Muhammad bin Sa'id Basyakhil dan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad. Semakin banyak para masyayikh yang beliau temui, semakin bertambah pula semangat yang ada pada diri beliau, hingga akhirnya beliau memilih merantau kedua kalinya ke kota Adan untuk memperluas ilmu pengetahuan dengan Syekh Allamah Muhammad Said Kiban. Setelah beberapa kota demi kota yang beliau lalui di dalam perjuangan menuntut ilmu dan kegigihannya dalam belajar, akhirnya beliau pun menguasai ilmu yang telah dipelajari dan kembali ke kota kelahirannya. Mujahadah dan amal ibadah sang imam. Al-Imam Abdurrahman As-Saggab adalah orang yang mempunyai mujahadah di dalam beribadah yang tidak tertandingi. Beliau tidak pernah tidur selama 33 tahun. Ketika ditanyakan yang demikian itu, beliau menjawab, bagaimana mungkin seseorang akan bisa tertidur ketika dia berbaring ke sebelah kanan ia melihat surga, dan jika ia berbaring menoleh ke sebelah kiri maka ia melihat api neraka. Di antara mujahadah Al-Imam As-Saggab radhiyallahu an adalah beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya 8 kali khatam, 4 kali khatam di siang hari dan 4 kali khatam di malam hari, sehingga beliau dikatakan ketika beribadah di waktu malam hari seakan-akan tiang. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni berkata, hal ini suatu yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Namun bagaimanapun juga yang demikian adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, suatu karamat yang diberikan Allah kepada kekasih-kekasihnya dengan mempermudah lidah mereka untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat, sebagaimana terjadi dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu an dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Karamah Al-Imam Abdurrahman As-Saggab. Suatu hari ada seorang yang berkunjung ke kamar Al-Imam Abdurrahman As-Saggab sedangkan beliau sedang istirahat. Kemudian laki-laki itu mendengar lantunan zikir dari bulu-bulu yang ada di badan beliau. Ini merupakan bukti dari perkataan beliau, demi Allah, tidaklah pernah hatiku ini berpaling kepada keluargaku, anak, harta maupun surga dan neraka. Maksudnya hati beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malam Jumat, Senin dan Kamis, beliau berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat secara jaga. As-Sayyid Muhammad bin Abi Bakar bin Ahmad Ba'alwi juga pernah berkata, pada ketika Al-Imam Abdurrahman As-Saggab mentahkimku
maka seketika itu hilanglah dari hatiku kecintaan terhadap dunia, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan seluruh sifat tercela yang ada pada hatiku dengan sifat terpuji. Murid-murid Al-Imam Abdurrahman As-Saghab, di antara murid beliau adalah anak-anak beliau sendiri, Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'alawi, Syekh Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, Syekh Abdurrahman Al-Khatib, yang banyak lagi orang-orang yang belajar dengan beliau. Di antara perkataan beliau, barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka sama halnya seperti kera. Obat penyakit hati adalah memutus semua hubungan. Di dalam pemakaman Zambal terdapat 80 wali kutub. Barang siapa yang tidak mempunyai zikir, maka ia bukanlah lelaki sejati. Jasa Al-Imam Abdurrahman As-Saghab, yang pertama mendidik murid beliau dan juga para penuntut ilmu dengan didikan salafus saleh. Yang kedua, ladang pertanian, maka sungguh beliau telah menanam kurma yang sangat banyak. Beliau membaca surah Yasin di setiap pohon kurma yang beliau tanam. Bahkan ketika beliau telah menyelesaikan penanaman tersebut, Al-Imam Abdurrahman As-Saghab mengkhatamkan Al-Quranul Karim di setiap pohon kurma yang telah beliau tanam. Yang ketiga, beliau banyak membangun masjid, bahkan masjid yang beliau bangun mencapai 10 buah masjid yang berada di tempat-tempat yang berbeda. Wafat Al-Imam Abdurrahman As-Saghab. Beliau wafat pada hari Kamis 23 Sya'ban tahun 819 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di Zanbal pada hari Jumat. Pada ketika menjelang wafat, orang-orang yang ada di sekitarnya ingin menghadapkan beliau ke arah kiblat. Ternyata Al-Imam Abdurrahman As-Saghab menghadapkan jasadnya sendiri ke arah kiblat, menunggu dicabut nyawanya. Pada saat itulah roh beliau keluar dari jasad beliau dengan mudahnya, menanti akan bertemu dengan sang kekasihnya Allah dan Rasulnya. Nama-nama keluarga Al-Imam Abdurrahman As-Saghab. Saudara beliau adalah As-Sayyid Ali, Abdullah, dan Alwi. Ibu beliau bernama As-Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar bin Ahmad Al-Faqih, yang dimakamkan di perkampungan Qasam. Beliau mempunyai 13 anak lelaki dan 7 anak perempuan. Mereka adalah As-Sayyid Ahmad, As-Sayyid Muhammad, As-Sayyid Abu Bakar As-Sakran, As-Sayyid Umar Al-Muhdar, As-Sayyid Hasan, As-Sayyid Aqil, As-Sayyid Ja'far, As-Sayyid Syekh, As-Sayyid Abdullah, As-Sayyid Alwi, As-Sayyid Ali, As-Sayyid Ibrahim, dan As-Sayyid Husain. Semua anak-anak beliau merupakan kekasih daripada para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu a'lam.